জগন্নাথ দেবের ভব্য ৩২ বেশের বিগ্রহ প্রদর্শনী ও মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দীপক সার। ওড়িশা রাজ্যের বালেশ্বর জেলার ভোগরাই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অনুলিয়া নিশনপুর গ্রামবাসীবৃন্দের পরিচালনায় পুরী থেকে আগত কাষ্ঠ নির্মিত মহাপ্রভু শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের ভব্য ৩২ বেশের বিগ্রহ প্রদর্শনী ও মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের জনপ্রিয় সমাজসেবী দীপক সার। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রদীপ শেট্টি সহ কমিটির সকল সদস্য ও অতিথিগণ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত, আপ্লুত আজকে তাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পেরে। ৮ দিন ধরে অনুষ্ঠানের আজকের এই সমাপ্তি দিনে মহাপ্রভুর অন্নপ্রসাদ বিতরণ থেকে কণিকা ভোগ বিতরণ, আজকে প্রায় 10,000 মানুষ এখানে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছেন। আজকে এখানে এই প্রথম বছর আমি খুবই গর্বিত। কমিটির সমস্ত কর্মকর্তা এবং এলাকাবাসী প্রত্যেকেই আমার পক্ষ থেকে এবং রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, বড়দের প্রণাম এবং ছোটদের স্নেহাশিস জানাই। মহাপ্রভুর ৩২ বেশ এবং কাষ্ঠসহ নির্মিত তারা যে জগন্নাথ দেবকে নিয়ে এসছেন পুরী থেকে, এটা এলাকাবাসীর মধ্যে সাড়া পড়েছে এবং এখানে প্রত্যেক দিন মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে কণিকা ভোগ বিতরণ থেকে শুরু করে খাজা ভোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের তারা এখানে আয়োজন করেছেন। তাই আমি চাইব প্রত্যেক বছর এলাকাবাসী সবাই যাতে এই সরস্বতী পুজো কমিটি এবং নিশনপুর গ্রামবাসী বৃন্দের আয়োজনে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বহু মানুষ এখানে আসছেন, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। এই পবিত্র পুণ্যভূমি আজকে মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। তাই জগন্নাথ দেব এখানে এসেছেন, তাই সবাই এখানে মহাপ্রভুকে দর্শন করতে আসছেন। জগতের নাথ জগন্নাথ, তাই জগন্নাথ দেব ছাড়া আমরা সবাই যেরকম অখুশি থেকে যাই, অনেক বৃদ্ধ বয়স্ক লোক পুরী যেতে পারেন না, তাদের কথা মাথায় রেখে এই কমিটি এখানে এনে সবাইকে দর্শন করাচ্ছেন মহাপ্রভুকে। তাই এটা খুবই গর্বের ব্যাপার। তাই কমিটির সবাই দীর্ঘজীবী হোক এবং মহাপ্রভুর আগমনে এলাকাবাসী যাতে সবাই সুখে শান্তিতে থাকেন এবং প্রত্যেকটি পরিবারে যাতে সুখ সমৃদ্ধি ঘটে, এটাই আমি মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের কাছে আমি প্রার্থনা করছি। আমাদের উড়িষ্যা এবং বেঙ্গলের মধ্যে যে মেলবন্ধন, মানে আমরা এখন যে উড়িষ্যার যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক হাফ কিলোমিটারের পরেই আমাদের বেঙ্গলের বর্ডার। তাই উড়িষ্যা বেঙ্গলের এই মেলবন্ধনকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে বহু মানুষ বেঙ্গল থেকেও আসছেন এবং উড়িষ্যা এলাকার বহু মানুষ এখানে আসছেন। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মহাযজ্ঞ থেকে, যজ্ঞ থেকে, বিভিন্ন পূজাপাঠ থেকে, গীতাপাঠ থেকে শুরু করে ধর্মীয় আলোচনা, পুরী থেকে বহু পুরোহিত মশাইগণ এসছেন, তারা প্রত্যেক দিন যজ্ঞ অনুষ্ঠানও করছেন। তাই সমস্ত ধর্মের বর্ণের মানুষ একত্রিত হয়ে এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে সবাই মিলেমিশে একাকার। আপনার ওড়িশারে আসি বর্ডরে পৌঁছি আমার যে নৌচন্তি মতামত সে বাবদরে আমি বহুত খুশি। কিন্তু আমার এটি পিলামানে প্রথমে সরস্বতী পূজা করে এবং সরস্বতী পূজা को ट्रांसफर करी एबे यही प्रथम वर्ष এই वर्ष आमर चलित वर्ष आमर कले जगन्नाथर 32 बेश महाप्रभुंकर এই महाप्रभुंकर 32 बेश यही प्रथम वर्ष। किंतु पिलामाने प्रथमरू आमर 25 वर्ष है पाखापाखि 25 वर्ष हम से चलती आपणकर सरस्वती पूजा। ये सरस्वती पूजा एवं होती सरस्वती पूजा होगापर आमर महाप्रभुंकर 32 बेश कर महाप्रभु 32 बेश आज पूर्णाहुति 7 दिन व्यापी चली। आज हूँ आमर उद्यापनी उत्सव। ये उद्यापनी उत्सव में आमर पूर्णाहुति कार्यक्रम चलती। हाँ, नीतिकांति आमर जो महाप्रभुंकर जो 4 धामरू बड़ धाम आमर पुरी धाम, ये पुरी धामरू आमर आसी महाप्रभुंकर बेश। ये 32 बेश पुरी धामरू आसी एवं सबू दारुरे निर्मित एवं महाप्रभु जे मेन बेश सेटा होची दारुरे निर्मित होईची एवं एठी भोग जो अभड़ा अन्न से पुरी रु मध्य आसी जो पंडा सामाने तैयारी करुचंती एवं खजा प्रस्तुत से पुरी रु आसी से खजा मध्य प्रस्तुत करा जाउची एवं पुरी धामरू जागिक्य पंडित माने आसी हमर यज्ञ कुंडरे यज्ञ कार्यक्रम को चलची एवं ता संग को जो जागिक्य पंडित माने आछंती
से मध्य आमर प्रवचन प्रत्येक दिन संध्यार कार्यक्रम जारी रखीचे आज हेब एवं शेष राति आज आज आप ये बेंगल रामनगर एक पंचायत समिति सदस्य दीपक सर हाँ दीपक सार को आम आमंत्रण करूँ प्रत्येक वर्ष से आमर एठी संतोषी पूजा माँ वार्षिक उत्सव में उपस्थित होती एवं प्रत्येक अनुष्ठान से जड़ित अच्छा तेणु सार को आम निमंत्रण करने जाइलु से आमको प्रतिश्रुति देता आज सी आसी आम आम अनुष्ठान तरफ अशेष अशेष धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करुचे एमती प्रत्येक वर्ष आसी आम सहित जड़िकी रुहतु एवं से प्रत्येक अनुष्ठान से जड़िकी अच्छा आमर संस्था ना कौन और के को गाँ मिलिकी अनुष्ठान अनुष्ठान आमर अनलिया पंचायत अधीनस्थ निशनपुर ग्राम आमर 10टी गाँ विशिष्ट आमर गोटे श्रृंगार कमिटी करा जाइछि महाप्रभु को 32 बेश श्रृंगार कमिटी एवं ग्राम्य कमिटी तथा आपणकर जो सरस्वती पूजा कमिटी फाउंडर से ये तीन कमिटी मिसी ये कार्यक्रम को आम सफल रूपायन दौचु जगन्नाथ देवंकर 32 बेश बहु लोक आसुंच देखते पूरा पूरी कि कहब आयोजन आयोजनटा आम प्रथम वर्ष किंतु अति सफलतार सह समापन होउची अल्प समय पर समापन हम जहाँ जहाँ नीतिकांति हवा कथा पुरी पंडा मैंने आसिकी सकाळ धूपठार आरंभ कर संध्या पर्यंत समस्त निकांति पूरी रीति नीति अनुसार आमर चली एवं ता सहित आमर जो ये जो आज शेष दिवस रे आज आमर 6000 लोकंकर अन्नदानर व्यवस्था थिला ता मध्य सफल रूपायन होईची या सहित आज यज्ञ समापन होउची प्रत्येक दिन यज्ञ रे सकाळे ठारू आरंभ कर सकाळ धूपठार आरंभ कर माँ मान सूर्य पूजा एवं संध्या बेले जो तांकर संध्या आरती ये सब शह शह संख्यार माँ मैंने आसी उपस्थित होती एवं समस्ते पाख पश्चिम बंगरू मध्य आमर जो पाखापाखि गाँ अच्छी सेठू मध्य आसिक सहयोग करती एवं प्रभुंक ठारे तांकर जो भक्ति नैवेद्य जणाइबा कथा से माने मध्य जणांती तेणु ये पार्श्ववर्ती अंचल तथा आम पार्श्ववर्ती पंचायत एवं ये पाखापाखि जेते समस्त अच्छी समस्ते प्रभुंकर सानिध्य पाइबापी एटिके दौड़ी आसचंती एवं 7 दिन धरी कार्यक्रम चलुची प्रत्येक संध्यारे हजार हजार लोक आसिकी एटी प्रभुंकर 32 बेश दर्शन करुचंती तेणु यह कार्यक्रम अति सफलतार सहित आगे चलती एवं आज यार समापन दिवस प्रथम वर्ष आमर आपातत सब प्रकार चेष्टा करा जायछि जे किछि त्रुटि विच्युति न रहू एवं ता मध्य प्रभुंकर आशीर्वाद किछि एपर्यंत त्रुटि है ना एवं सब सफलतार सह चली या महाप्रभुंकर आशीर्वाद।